Les officiers de police ont un travail dangereux. عمل ضباط الشرطة خطير. Quand la police arrête une voiture, ils n'ont aucune idée de ce qui va se passer. عندما يوقف الشرطة سيارة، هم لا يعرفون ما الذي يمكن أن يحصل. Les officiers de police en Amérique sont souvent appelés cops. عادة ما يلقب ضباط الشرطة في أمريكا بالكوبس. Le travail de la police est de sécuriser la zone pour vous. وظيفة الشرطة هي أن تجعل المنطقة آمنة لك. Si votre voisin écoute la musique trop fort, vous devriez appeler la police. إذا كان جارك يعزف الموسيقى بصوت عال، فعليك الاتصال بالشرطة. En Amérique, un officier de police doit lire leurs droits aux suspects avant de les interroger. في أمريكا يجب أن يقرأ ضباط الشرطة على المشتبه بهم حقوقهم قبل استجوابهم. Si vous recevez une contravention d'un policier, alors vous devez régler l'affaire au tribunal. إذا حصلت على مخالفة من ضابط شرطة، فعليك تسوية الأمر مع المحكمة. Les officiers de police aux États-Unis ne sont pas des juges. الشرطة في الولايات المتحدة ليسوا قضاة. Vous pouvez contester une contravention au tribunal. بإمكانك تحدي المخالفات المرورية في المحكمة. Un officier de police doit suivre un entraînement continu. يجب أن يخضع ضابط الشرطة إلى تدريب مستمر. Les officiers de police s'entraînent constamment avec leurs armes à feu. دائما ما يتدرب ضباط الشرطة على استعمال الأسلحة النارية. Si vous voulez rejoindre les forces de l'ordre, vous devrez être en très grande forme physique. إذا كنت تريد أن تنضم إلى سلك الشرطة، فعليك أن تكون في حالة جسدية ممتازة. Certains services de police exigent que les candidats soient diplômés. تشترط بعض مراكز الشرطة على المتقدمين أن يكونوا حاصلين على شهادات جامعية. Aux États-Unis, même les chiens de la police ont des badges uniques. في الولايات المتحدة حتى كلاب الشرطة لديها شارات مميزة. Les badges sont différents pour chaque service de la police et ils affichent tous les numéros uniques des agents. الشارات تختلف عن بعضها في كل مراكز الشرطة، وكل الشارات تعرض أرقام التعريف الخاصة بالضباط. Si vous voyez une voiture de police américaine dans la rue avec ses lumières allumées, vous devriez vous arrêter sur le bas-côté. إذا رأيت سيارة شرطة أمريكية في الشارع وكانت أضواءها تومض، فعليك أن توقف السيارة على جانب الطريق. Les officiers de police doivent passer par une vérification de leurs antécédents avant d'être acceptés. يخضع ضباط الشرطة إلى فحوصات تفقدية قبل أن يتم قبولهم. Quand un officier de police vous demande vos papiers d'identité, vous devriez les lui donner. عندما يطلب ضابط الشرطة رؤية هويتك، فعليك أن تعطيها. En Amérique, les fausses armes en plastique ont un bout orange pour que les officiers de police puissent savoir qu'elles sont des jouets. المسدسات اللعبية في أمريكا لها أطراف برتقالية لكي يعرف ضباط الشرطة أنها ليست حقيقية. Si un officier de police vous pose une question, vous ne devriez pas lui donner une fausse réponse. إذا سألك ضابط الشرطة سؤالا، فيجب عليك أن لا تعطيه جوابا خاطئا. La psychologie joue un rôle très important dans le travail d'un officier de police. يلعب علم النفس دورا كبيرا جدا في عمل ضابط الشرطة.
Si vous contestez une amende pour excès de vitesse au tribunal, l'officier qui vous l'a donnée doit être là et témoigner. إذا شككت في صلاحية مخالفة مرورية في المحكمة، فعلى ضابط الشرطة الذي حررها أن يمثل أمام المحكمة ليدلي بشهادته. La police a souvent des agents communautaires qui enseignent des cours au public. لدى الشرطة عادة ضباط مجتمع يعطون دروسا للجمهور. Si vous êtes impliqué dans un accident de voiture, vous devriez appeler la police même si votre véhicule n'a aucun dommage. إذا كنت في حادث سيارة، فعليك الاتصال بالشرطة حتى لو لم تتضرر مركبتك الخاصة. La police doit aussi suivre la loi. على الشرطة اتباع القانون. En Amérique, vous pouvez choisir de ne pas parler à un officier de police avant que vous ayez parlé à un avocat. في أمريكا بإمكانك أن تمتنع عن محادثة ضابط الشرطة حتى تتكلم إلى محامٍ. Un officier de police doit vous informer de votre droit d'avoir un avocat avant de répondre à des questions. على رجل الشرطة أن يعلمك بحقك إلى محامٍ قبل إجابة أسئلته. La plupart des agents de patrouille portent des gilets pare-balles sous leur uniforme. يرتدي معظم رجال شرطة الدوريات سترة واقية من الرصاص تحت لباسهم الرسمي. Un officier de police doit aussi apprendre à conduire un véhicule à vitesse élevée. على ضابط الشرطة أن يتعلم كيفية التحكم في المركبات التي تسير بسرعة عالية. Beaucoup de départements de police utilisent des tasers non mortels pour contrôler les personnes physiquement agressives. تستخدم العديد من مراكز الشرطة الصاعقات الكهربائية الغير مميتة للسيطرة على الأشخاص المقاومين.